के शिकार के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक अनिल उपाध्याय एक पार्क में हिरण को गोली मारकर शिकार करना सीख रहे हैं। इस वीडियो को वायरल कर अदालत को इसे कड़ी सजा देनी चाहिए। बात भी खा रहा है এখানে কাঙ্কা বলা নেই তো মাথা বড় না এটা তো গাছ এটা ये बंद वीडियो बना আরে না লাগে রে তোমরা কি হলো তো নিচে লাগে পায়ে লাগে ঘুরে যাবো তো ঘুরে যাবো শুনে যাও না কি কই তাড়াতাড়ি যাও ভিডিও কর নিচে লাগে গেছে না এই যে এখানে এখানে তো সিনে লাগছে তো যেখানে শুধু তো एक्सीलेंट शूटर রেকর্ড হচ্ছে যারা ইচ্ছে ना এখানে আরেকটা ভিডিও এক মিনিট একটা ছবি উঠে ছবি ভিডিও করো রোল দ্য ম্যান